राफजी जाकिर की कुरानी मजीद में तहरीफ। कुरान मासूम वल्इत्रा मासूमा वहذا अहद अवजुह الشبه بين القرآن والعترة إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فما للقرآن لهم وما لهم للقرآن. أحد أوجه الشبه بينهم وبين القرآن العصمة. القرآن معصوم لا يأتيه الباطل وهم معصومون صلوات الله عليهم أجمعين، وبالنتيجة يختارون الكلمات بدقة. ولهذا الله يخاطب حبيب المصطفى يقول له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا حديث الثقلين. القول الثقيل القرآن وآل محمد. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ए मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे, हालांकि इनमें से एक ग्रोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता उसमें तहरीफ कर दी। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू। la 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 la